أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. Nebal Islam antlena hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Sababu ɲuman caman bɛ Ala bolo, Ala k'a da n'a ma. Ala ka ne na aw kisi a juguman ma. Halisa kira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam. Masaba in ka kuranɛ kɔnɔ k'an ka to ka ɲɔgɔn hakili lajigi ko hakili lajigi de bɛ mumini nafa. An b'o hakili lajigi de kɛnɛ kan. An ye hakili lajigi daminɛ ni yɔrɔ jumɛn ye? O de ye janaba koli ye, ani seliji ta, ani seliji kɔfɛ duwawu, ani seli kɔrɔta, ani kibaru fɔlɔ filili bɛ don seli kɔnɔ cogo min na, ani fatiha kalani fo kana fɔ k'e tilala seli la. An y'olu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ. An bɛ yɔrɔ jumɛn de la sisan? O de ye seli kɔfɛ duwawu ye. Ni kira b'a f'olu ma sallallahu alaihi wasallam, o baqiyatu saliha, duwawu minnu bɛ kɛ seli kɔfɛ ani wurudu bɛ seli min bɛ kɛ seli kɔfɛ, an b'o de kan sisan. An tun jɔra yɔrɔ jumɛn na an ka dɔgɔkun tɛmɛnen na? O de ye k'a fɔ ko kira ko sallallahu alaihi wasallam, a ko duwawukan 3 bɛ yen. N'i ye fajiri seli b'a fɔ siɲɛ 3. N'i ye fitiri fana seli b'a fɔ siɲɛ 3. A ko n'i ye nin siɲɛ 3 fɔ k'a sɔrɔ i dalen don a la, kira ko ten sallallahu alaihi wasallam, ko Ala ko k'a b'i don a ka arijinɛ kɔnɔ, k'i tɔgɔ ko arijinɛ kɔnɔ ma. An ka dɔgɔkun tɛmɛnen duwawu jɔra yen de, an bɛna daminɛ ye. Kira ko sallallahu alaihi wasallam, a ko fajiri selilen kɔfɛ, i b'a fɔ Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amatuka, o ye muso ye, wa ana ala ahadika wa wa'adika ma istata'atu a'udhu bika min sharri ma sona'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. I bɛ nin ta ni ka segi siɲɛ 3. Ko n'i ye nin fɔ fajiri selilen kɔfɛ k'a sɔrɔ i dalen don a la, yanni fitiri cɛ ani ka saya bɛnna, masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don, n'ale don k'a ka kuranɛba in kɔnɔ, ko kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam k'a t'a ni dungɔ kuma fɔ, k'a t'a sagona kuma fɔ, wa a t'a diyaɲɛ kuma fɔ. Ko n'a ye min fɔ ko ale Ala de y'a don a da. O kira de y'a fɔ ne ni e ɲɛna ko n'i ye nin dugawu in fɔ k'a sɔrɔ i dalen don a la siɲɛ 3 yanni fitiri cɛ, k'i tɔgɔ ko arijinɛ kɔnɔ ma, n'a ni saya bɛn'i ma. Wa fana ko n'i ye fitiri seli k'a fɔ siɲɛ 3 k'a sɔrɔ i dalen don a la yanni fajiri cɛ ani saya bɛnna e ma, Ala ko k'ale t'i ka baara tɔw lajɛ dɛ. E bɛ k'a fɔ cogo min e dalen don a la k'i tɔgɔ ko arijinɛ ma, e bɛ da la cogo di? Fo k'a sɔrɔ min bɛ ka fɔ a kɔnɔ e b'o kɔrɔ de dɔn. An y'a kɔrɔfɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ka tɛmɛ, an bɛna segin a kan ka sɔrɔ k'an ka bi walanda k'o tugu a la. Ni ko Allahumma anta rabbi, o kɔrɔ ne tigi Ala, e de ye ne ma ye, khalaqtani, Ala e de ye ne da, wa ana amatuka, Ala i ka jɔnmuso de ye ne. Ni cɛw don, olu b'a fɔ nin yɔrɔ in na, wa ana abuduka, Ala i ka jɔnkɛ de ye ne. O yɔrɔ de bɛ yɛlɛma dɔrɔn a banna, n'o tɛ a tɔ bɛɛ fɔ cogoya kelen. Muso de b'a fɔ wa ana amatuka, Ala i ka jɔnmuso de ye ne. Cɛ b'a fɔ o yɔrɔ la wa ana abuduka, Ala i ka jɔnkɛ de ye ne. Wa ana ala ahadika, Ala i ko n ka fɛn fɛn kɛ n b'a la k'o bɛɛ lajɛlen kɛ n seko damayira la. Wa wa'adika, Ala i ko n ka min to yen n b'a la k'o fana to yen nɔ n seko damayira bɛɛ lajɛlen na.
wa ana ala ahadika wa wa'adika. Iko nga min kɛ mbe k'a kɛ seko damayira la. Iko nga min to yen mbe ko fana to yen no. Ma istato atu nseko damayira la. A'udhu bika min sharri ma sana'atu. Ala ne ye fɛn fɛn kɛ n b'i deli i kan kisi o kɛlen kojugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔn ma. Barisa masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don a ko kojugu o kojugu ko kɔlɔn de b'a la. O tuma ala ne ye kojugu o kojugu kɛ dɛ ne nimisara bɛɛ la bi. I kan kisi kojugu i mana ni min kɛ n'o ni tɔɔrɔ de b'i sɔrɔ. I mana ni min kɛ ni degun de b'i sɔrɔ. Ala bolo ala ne b'i deli i ka ne kisi kojugu in bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. Abu ulaka ala ne jɔn ala fɔ. Ala ne bɛ jɔn ala fɔ bi ni i ma tɛ ka aleya k'i ye nɛɛma caman kɛ n ye. Ala i ye nɛɛma caman kɛ n dɛ. Abu ulaka bi ni i ma tɛ ka aleya. Ala i ye nɛɛma caman kɛ n ye. Wa abu u bezani bi. Ala n bɛ jɔn ala fɔ fana n ye jurumu da ko caman kɛ. N donna fili caman na n y'i tanama ko caman kɛ. Fagifirli ala o tuma ne b'i deli ka yafa ma. Fa innahu la yaghfiru zunuba. Bari ne b'a dɔn ko n'a sababu mɔgɔ si tɛ ne ka ne ka jurumu yafa. Mɔgɔ si tɛ se ka ne ka jurumu yafa ka bɔ ne kan na illa anta fo n'a kɛra e ala kelen pe. I bɛ ka nin fɔ cogo min na k'a fɔ k'u ye kojugu caman kɛ. Fagifirli ko ala n b'i deli ka yafa ma. N'i y'o fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ala b'a fɔ hadisul kudusi la ata ibu mina zanbi kɛman la zanba lahu. Ni mɔgɔ bɛ nimisara ka bɔ a ka kojugu kɛlen na k'i bɛ ale ala bolo k'i ma deli ka kojugu kɛ. Ala k'an nimisa an ka kojugu kɛlenw na. O don an ka walanda tun jɔra ye. An bɛna daminɛ halisa an bɛ seli kɔfɛ dugawu de la. An ko seli kɔfɛ dugawu ka ca nka a bɛɛ lajɛlen na a nafa de don. An bɛ ka min kɛ ala kana an fa baraji kɔ. N bɛ taga musokɔrɔba dɔw la kala komi de la k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na. N ko nin bɛ fɔ fajiri mana seli siɲɛ 3 ani fitiri mana seli siɲɛ 3. Olu yɛrɛ ko ne ma dugawu in ka di cogo min na. Ani dugawu in bɛ min na se a fɔbaga ma k'olu tɛna da seli wagati 2 in ma dɛ. Fajiri ni fitiri ma dɛ. K'olu bɛ na ta seli wagati bɛɛ lajɛlen na. Ala k'a ni sababa bɛn. O kɔfɛ an bɛna seli kɔfɛ dugawu jumɛn tugu o la. Kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a n'a furumuso Juwairiyatu u ye fajiri seli ka ban. Kira bɔra sallallahu alaihi wasallam ka taga sena yala. A bɔra sena yalali la fo tile kɔrɔtalen ka dɔɔnin kɛ. A nana sɔrɔ Juwairiyatu sigilen bɛ. A ko Juwairiyatu a ko kabi an ye fajiri seli. Ne bɔra ka taa yala k'e fana wulila ko ka sɔrɔ ka n'i sigi wa tari kabi an ye fajiri seli e b'i nɔ la. Juwairiyatu ko kira ma sallallahu alaihi wasallam. A ko kabi an ye fajiri seli ni e bɔra ne ma bɔ nɔ la ne bɛ wuridi la. Kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam. A ko Juwairiyatu an tilala fajiri seli la yɔrɔ min na ne ye dugawu kan 3 fɔ ka bɔ ka taa n sen na yala ka na e sɔrɔ i nɔ la. A ko ne ka o dugawu kan 3 in dɛ k'o baraji ka bon ni e ka tilen ka segin ye. I b'i nɔ la tantɔ ka ban ye fajiri seli. A ko hali ni tilenna i nɔ in na yan nɔ i tɛ foyi fɔ min baraji bɛ ne ka dakuruɲɛ 3 in baraji bɔ. Kira ko Juwairiyatu ma sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyatu kelen tɛ dɛ ani ne ni e ani olu bɛɛ lajɛlen a cɛman n'a musoman an bɛɛ de ko don. Kira kama sallallahu alaihi wasallam. A ko n'i ye fajiri seli ani mana fitiri seli k'i b'a fɔ subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi misla zalika wallahu akbaru misla zalika wala ilaha illallahu misla zalika wala hawla wala quwwata illa billahi misla zalika. An bɛ segin a kan subhanallahi wa bihamdihi adada
khalqihi wa ridaa nafusihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi misla zalika wallahu akbaru misla zalika wala ilaha illallahu misla zalika wala hawla wala quwwata illa billahi misla zalika. An bi segin a kan tuguni subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi misla zalika wallahu akbaru misla zalika wala ilaha illallahu misla zalika wala hawla wala quwwata illa billahi misla zalika. Kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin de fɔ juwɛrɛ to ɲɛna. A ko ne ni e ye fajiri seli yɔrɔ min na ne ye nin fɔ siɲɛ 3 ka wuli ka taga ka na e sɔrɔ i nɔ la. A ko hali n'i tilela i nɔ la i tɛ fɛn fɔ fɛn min n'a baraji n'a bɛ se nin dakuruɲɛ 3 in ma jango ka tɛmɛ a kan. Nin seli kɔfɛ dugawu dɔ ye k'a di an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. A ko n'i y'o fɔ ka ban i bɛna mun de tugu o la sisan nɔ. I bɛ kɔlɔsi ta. I b'a fɔ subhanallahi. Kana fɔ subhanallahi subhanallahi de ayi. Subhanallahi man. Subhanallahi. 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 I b'o fɔ siɲɛ 33. N'a ka di i b'a jate i bolo la n'a tɛ ɲagami ma, n'a ka di i b'a jate kɔlɔsi la. N'o 33 dafara i b'a fɔ alhamdulillahi. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. I b'o fɔ siɲɛ 33. N'o 33 dafara i b'a fɔ Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru. I kana fɔ Allahu akbaru, Allahu akbaru ayi o tɛ. Allahu akbaru i b'o fɔ siɲɛ 33. N'i y'o 33 sigiyɔrɔma 3 n'i y'olu da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o bɛ bɛn 99 ma. Joli de b'o jɛ 100 na sisan o ye 1 de ye. O 1 in an bɛna dugawu min fɔ sisan n'i bɛ so la i b'o fɔ siɲɛ 1. N'i tɛ so la i bɛ Allahu akbaru i b'o kɛ siɲɛ 34 ye. O bɛna tɔ ninnu dafa sisan siɲɛ 100 na. O dugawu ye jumɛn ye? Ka se ka ni 100 in dafa o de ye la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Kitabutigi dɔw bɛ da ye, kitabutigi dɔw bɛ tɛmɛ o ka di dɔɔni ye. An bɛna o tugu a la. O de ye la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Kitabutigi dɔw bɛ jɔ ye, kitabutigi dɔw fana bɛ taa ɲɛfɛ halisa. An bɛna o fana fɔ la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. I b'o fɔ siɲɛ 1 o bɛ na ni 99 ye o bɛ n'o dafa 100 na. Dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ yanni nin wagati in ka tɛmɛ an bɛna don sunkalo an bɛna don seliba kalo o dugawu la. Nin dugawu min filɛ nin n'o de bɛ kɛ ka kɔlɔsi 100 dafa dɛ o de fana bɛ fɔ arafa don minnu bɛ arafa kɛnɛ kan. Nin de fɔli ɲininen don i fɛ foyi ma ɲini i fɛ ni nin fɔli tɛ ka caya. Minnu ma arafa kɛnɛ fana sɔrɔ foyi fana ɲininen tɛ olu fɛ ni nin fɔko ɲuman tɛ ka caya. Sisan an y'a tigɛ tigɛ. Kitabutigi dɔw danna yɔrɔ dɔ la, kitabutigi dɔw tɛmɛn'o kan ni dɔɔni ye, kitabutigi dɔw fana y'a sama ka taa se fo a dan na. Sisan an bɛna taga a dan de la sisan k'o tugu ɲɔgɔn na a ka se ka faamu cogo min na. An ko n'i ye kɔlɔsi 99 n'i y'a wuridi ka ban n'o ye subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 33, a 100 dafa de filɛ nin ye la ilaha
illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. An bɛ segin a ka siɲɛ kelen. La ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Ni ye kɔlɔsi kɛmɛ na ni y'a dafalen ye. Kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min an bɔra ka ni duwawu min fɔ sisan n'ale de bɛ kɔlɔsi kɛmɛ na dafa, a ko e mɔgɔ mɔgɔ ni e sera ka nin fɔ fajiri selilen kɔfɛ siɲɛ 10 o ni kɔlɔsi dafali tɛ kelen ye tuguni dɛ, kɔlɔsi dafala ye kelen ye. Nka kira ko sallallahu alaihi wasallam fajiri selilen kɔfɛ ni mɔgɔ min sera ka nin fɔ siɲɛ 10 ani fitiri selilen kɔfɛ ni mɔgɔ min sera ka segin ka siɲɛ 10, kira yɛrɛ de ko ten sallallahu alaihi wasallam. A ko baraji min b'i bolo ko misaliya la e y'a fɔ siɲɛ 10 ko misaliya la sisan mɔgɔ 100 o de ni fagali tun ka kan. E nana ka n'i jɔ aw bɛna ni mɔgɔ 100 in faga kun jumɛn de la? O ko an ka juru de bɛ ni mɔgɔ 100 ninnu na, an kɔni y'u kani ka dɛsɛ u m'a sara. O tuma an kɔni ɲɛ bɛ min na sisan fɛn min bɛ se ka anw dusu suma an ka juru ko in na dɛ, o de ye ka ni mɔgɔ 100 in faga ye. E y'a fɔli min kɛ siɲɛ 10 dɛ. O mɔgɔ 100 ko e de y'i kunna wari bɔ, e de kɛra sababu ɲuman ye ka ni mɔgɔ 100 in bɔ fagali la. A ko ni 100 dɛ, o bɔlen fagali la e bolo, o de baraji bɛ di e ma nin fɔ ko 10 fɛ. I tilala fajiri seli la i y'a fɔ siɲɛ 10 walima i tilala fitiri seli la i y'a fɔ siɲɛ 10. Ni 100 ni fagali tun ka kan, e de kɛra sababu ye k'olu bɔ fagali la, o baraji dɛ o de bɛ d'i ma nin fɔ ko 10 sababu la. Ko wa n'i sera k'a fɔ siɲɛ 100 hali n'a ma kɛ don o don ye, i y'a fɔ don min na ko mɔgɔ 1000 de ni fagali tun ka kan, e de kɛra sababu ɲuman ye k'olu bɔ fagali la, o baraji de bɛ d'i ma. O tuma faamuyali ko ɲuman halisa ala k'a d'a ma. Wa nin de fana ye arafa don duwawu ye. I bɛ se fɛn o fɛn na arafa don, ala ko ale ma foyi ɲini fɛ, i bɛ se ka dɔɔni kɛ nka ala fan belebele o de ye nin ye. Ala k'a di sababa bɛɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'o d'a ma. Halisa an bɛ seli kɔfɛ duwawu de la. Seli kɔfɛ duwawu kɔfɛ an nana kun cɛ ni kɔlɔsi ka wurudi ye. A ma fɔ ko n'i ye nin fɔ ko a tɛ bɛn i ka dɔ wɛrɛ fɔ dɛ. Ni temps b'i bolo dɔrɔn i mana fɛn o fɛn fɔ wurudili la i b'o baraji sɔrɔ. Sisan seli kɔfɛ dugawu an y'a jɔ ye, an ko a ka ca, an bɛna dɔ ta k'a jɔ yen nɔ. O tuma an ye wurudi kɛ k'a kuncɛ. Mun de bɛna tugu nin na sisan o de ye alifatiha ye. Alifatiha ye jumɛn ye? N'an tilala seli la yɔrɔ an b'an bolo 2 fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ k'a mun an ɲɛ na, o de bɛ wele ko fatiha. Ani suratul fatiha tu tɛ kelen ye dɛ. Ni an b'a fɔ ko alifatiha an b'an bolo 2 wuli, o tuma an b'a fɔ amina k'a mun an ɲɛ na. I tilalen kɔfɛ i bɛna dugawu kɛ i yɛrɛ ni silamɛ ani jamana ye, i b'i bolo 2 fara ɲɔgɔn kan. An bɛna fatiha fɔlɔ de ta ko min laadala an b'a kɛ fatiha 3 de, nka n'i y'a kɛ fatiha 1 ye o, i y'a kɛ 2 ye o, i y'a kɛ 3 ye o, i tɛmɛna 3 kan o, a bɛɛ lajɛlen ka ɲi, a bɛɛ lajɛlen duwawu de ye. Ala k'an ka duwawu minɛ anw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. A ko n'i bolo 2 fara ɲɔgɔn kan fatiha fɔlɔ la i b'a fɔ Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gammi wa ya mujiba da'awatal mudtorina wa ya rahamana duniya wal akhirati wa ya rahima huma anta tarhamna farhamna birahmatin tugunina biha an rahmati man siwaka. An bɔra ka dugawu fɛn fɛn fɔ kabiri selijita kɔfɛ, kabi seli kɔrɔta kɔfɛ, kabi kunberekurumɛnɛw na, ka na kunberekurumɛnɛ i jɔlen yanni k'i tenturu ani tenturu ani tenturu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ani tahiya ninnu an y'olu fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka dugawu de ye.
a de seliji kɔfɛ an ye fɛn fɛn jate nin bɛɛ ye kira ka dugawu de nka n bɔlen filɛ ka alifatiha fɔlɔ min fɔ sisan nɔ nin ye kira musa olu ka bondala dugawu o de ye nin ye kira musa olu ka bondala kirisi o de ye nin ye n'i ye nin fɔ haminanko la k'i bolo fila fara ɲɔgɔn kan a ye nin y'a bannen ye hali kana haminanko fɔ dɛ dugawu kumakan min b'a kɔnɔ o yɛrɛ y'a wasa Allahumma ne tege ala ya farijal hammi ala dusukasi min bɛ se ka lakale e de bɛ se k'o nɔgɔya k'o wuli ka bɔ ne kan wa ya kashifal gammi ala dusukasi min tɛ se ka lakale e de b'o nɔgɔya k'o wuli ka bɔ ne kan dusukasi dɔ bɛ se ka kɛ ne b'a ɲɛfɔ e ye n tɛ se ka min fɔ e ɲɛna n bɛ se k'o fɔ dɔ ɲɛna o bɛ wele ko hami an bɛ hami min fɔ dɛ hami ye arabukan de ye hami ye kuranɛkan de ye o tuma min bɛ se ka lakale o de ye hami ye min tɛ se ka lakale o de ye gammi ye e m'a ye dɔw b'u ka dugawu kɛ k'ala ka an hami n'an gammi ala k'a bɛɛ nɔgɔya e ko Allahumma ne tigi ala ya farijal hammi ala dusukasi bɛ se ka lakale e de bɛ se k'a nɔgɔya k'a bɔ n kan wa ya kashifal gammi ala dusukasi min tɛ se k'a lakale e de bɛ se k'a nɔgɔya k'a bɔ n kan wa ya mujiba da'awatal mudutorina ala dusukasibagatɔw olu ka ŋɔnɔ kan ala e de bɛ se ka o dugawu jaabi k'o wuli ka bɔ o tigi kan n'i ka sababu ɲumanw caman ye ŋɔnɔ kan ye fɛn jumɛn ye e donna sɔgɔdɔ yɔrɔ min na e nana k'e bɛ bɔ dɔrɔn e nana kana waraba jɔlen sɔrɔ da la walima e donna i ka so kɔnɔ e bɔra dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye mɔgɔ fagala de ye ani mɔgɔ faga muru jɔlen bɛ e da la e sina ka boli dɔrɔn ka don so kɔnɔ k'i ka da tugu i da la o bɛ yen wa o tɛ yen wa e t'o dɔn e kɔni ko ala de bɛ se ka ne kisi ne tɔ foyi tɛ se ka ne bɔ ni saya in na bi nin wara in kɔni nin bɛ mɔgɔ de dun nin bɛ mɔgɔ de faga walima nin mɔgɔ fagala bɛɛ bɛ nin kalama nin sera ne ka da de la bi walima ayi e bɛ kelenna taama na dɔrɔn e sina ka taa bali mɔgɔ fagalaw la ten ayi e yɛrɛ kɔni kɔnɔ sa k'e sara kaban e kɔnɔ k'e sara kaban e bɛna kan min fɔ i da la makaritɔ kan min fɔ i da la hinɛtɔ kan min fɔ i da la misi kan min fɔ i da la dɛ a ko ala e de bɛ se k'o tigi ka dugawu jaabi o yɔrɔ la o de ye wa ya mujiba da'awatal mudutorina ala mɔgɔ jigi tigɛlenw ka dugawu e de bɛ se k'o jaabi o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wa ya rahamana duniya ala diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen e ta de min ka di i b'a d'o ma min ye ɲuman kɛ i b'a d'o ma min ye juguman kɛ i b'a d'o ma min ko e ala bɛ i b'a d'o ma min ko e ala tɛ i b'a d'o ma wa ya rahamana duniya ala diɲɛ hinɛ dɛ a n'a hɛrɛ dɛ o labɔlen tigi ye e de ka di bɛɛ ma wali akirati ala alikiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen dɛ o tigi ye e ala de ye k'a di i ka silamɛw ma i ko minnu k'a kɛ u sɔnna k'a kɛ u seko dama yira la i ko minnu k'a to yen n'u y'a to u seko dama yira la yan'u k'a to i y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko aw muminu aw minnu k'aw ye silamɛ aw minnu ko aw ye mumini aw minnu ye dansago kɛ aw yɛrɛ la o kɔrɔ ye aw minnu ye ala tanama kow kɛ yanni bi ka se la taqnatu min rahmatillahi k'an kana jigitigɛ ale ala ka hinɛ na ko ale ala de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa a m'a fɔ k'a bɛ jurumu yafa dɛ k'a bɛɛ lajɛlen a kɛ ko ɲana saw a kɛ ko ma ɲa saw a kɛra k'a cɛ juguya saw fo k'a dama tɛmɛ o a ko ale ala de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa k'an kana jigitigɛ ala ka hinɛ na silamɛw groupe Fatumata Zahraw kanubagaw a lamɛnbagaw arijinɛ ɲinibagaw ala ko k'an kana jigitigɛ a ka hinɛ na bi kɔfɛ ayiwa n'i y'i jigi tigɛ ala ka hinɛ na ala ko k'i kana jigi tigɛ a ka hinɛ na dɛ k'ale ala de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ala k'an jurumu bɛɛ lajɛlen yafa an ye min kɛ yanni bi ka se ala kana an cɛ an ɲɔgɔn wɛrɛ la setanɛ kana an bila a la a ko n'i ko wali akirate ala diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ni e de ta ye ala ne b'i deli a nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen i k'o di ne ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma
wa ya rahimahuma ala u fila a bɛɛ e de fana ta ye i bɛ diɲɛ di dɔ ma k'o jɛ alikiyama i bɛ alikiyama ɲuman di dɔ ma k'o jɛ diɲɛ na nka ni e ko wa ya rahimahuma ala u fila bɛɛ hinɛ e de ta ye ala bɛ diɲɛ ɲuman di dɔ ma cogo min na a bɛ kiyama ɲuman di dɔ ma fana ma ten ya rabi kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'o de ye sa'adatu daara ye ne o de ye so fila kunnandiya ye ya rabi ala ka ne ni aw kunnandiya diɲɛ so fila ani kiyama so fila kɔnɔ diɲɛ so ala k'an kunnadiya k'an sɔn fɔ k'an sɔn a si n'a kɛnɛya a n'a hɛrɛw la n'a ye hɛrɛ min d'a ma ala ka n'a bɔ san na yan'an sa don cɛ kiyama hɛrɛ fana ye ala de ta ye n'o ye arijinɛ sɔrɔ ye n'o de ye jahanama kɔnɔ kisi ye ala ka ne ni aw sɔn k'an sɔn arijinɛ na ala ka ne ni aw kisi fɔ k'an kisi jahanama ma i bɛ tila k'a fɔ an ta tarhamna ala e de bɛ hinɛ aw na dɛ ala e de bɛ se ka hinɛ aw na farhamna ala an b'i deli ka hinɛ an na birahamatin an b'i deli ka hinɛ an na ni hinɛ ye tuguni na biha an rahamati man siwaka an t'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ ka hinɛ ka e ta in kɔfɛ min na tuma dɔw la n'i taara dɔ deli ka bɔ ka da la ka taga mɔgɔ wɛrɛ ka da la ka taga delili kɛ i fɔlɔla yɔrɔ bɛɛ i ma wasa yen de la n'i wasara dɔrɔn i bɛ taa so de n'o tɛ i tɛ delili wɛrɛ kɛ e de ko nin yɔrɔ in na an ta tarhamna ala e de bɛ se ka hinɛ aw na farhamna ala an b'i deli ka hinɛ an na birahamatin ni hinɛ ye tuguni na biha an rahamati man siwaka e ka hinɛ kɔfɛ an t'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ ka hinɛ kan an b'i deli k'o hinɛ de kɛ an na nin tɛ kira sɔdali wa salama nin t'ale ka dugawu ye dɛ nin ye kira musa alayhi salam olu ka bondala dugawu de ye nin ye kira musa alayhi salam olu ka bondala kirisi de ye nin ye i b'a fɔ ma yɔrɔ wɛrɛw kɔni dɔn mɛ anw fɛ bamakɔ yan nɔ minnu bɛ kolotugu kɛ ka caya o de ye ɲarilakaw ye o kirisi o bɛ olu de da o tuma nin kirisi in fana ye kira musa ninnu ka bondala kirisi de ye u b'a fɔ k'a kɛ ka haminako gɛlɛnw wuli minnu bɛ se ka lakale o b'a kɛ ka gamiw fana wuli minnu tɛ se ka lakale o b'a kɛ ka so fila kunnadiya fana ɲini yara bi fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛ min don a la an tɛ min don a la ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye k'o kɛ ne ni aw fana ye a ko n'i y'o dugawu in fɔ ka ban i bɛna jumɛn de tugu o la sisan nɔ i b'o mun ɲɛ na siɲɛ kelen an bɛ alifatiha de la nin ye fatiha fɔlɔ ye an bɛ segin nin kan an tɛna kuma don a kɔrɔ yaasa a bɛ se ka faamu cogo min na fatiha fɔlɔ k'a mun ɲɛ na seli kɔfɛ allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gammi wa ya mujiba da'watal mudtorina wa ya rahmana dunya wal akhirati wa ya rahima huma anta tarhamna farhamna birahmatin tugunina biha an rahmati man siwaka o ye fatiha fɔlɔ i b'o mun ɲana i bɛ tila k'i bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛna fatiha filanan tugu la fatiha filanan i b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab o ye fatiha filanan i b'o mun ɲana i bɛ sɔrɔ k'a tugu a la tuguni o ye fatiha filanan ye n maramɔgɔw ka kɛ n sago ye n muso ni n denw ni maramɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n sago ye walima n cɛ ni n denw ni maramɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n sago ye masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don a ko fɛn bɛɛ de bɛ kuranɛ kɔnɔ a y'o kɛ kuranɛ kɔnɔ k'an k'o fɔ n'i b'o fɔ seli kɔfɛ ala b'i maramɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i sago ye allahumma i b'a fɔ rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman i b'o tugu i ka fatiha filanan na n'i b'o kɛ dongo don seli wagati kɔfɛ ni ala sɔnna ma ala b'i maramɔgɔ bɛɛ k'i sago ye ala k'an maramɔgɔ bɛɛ k'an sago ye an bɛ segin a kan rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari rabbana la tuzigh
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إبو موينيان وفاتيا فلاناي Fatia sabana amena ode tugo ola sisa oye jumenye ibi ka seli keni suratu Fatiha miyede ode be ke Fatia sabana ka muinyana akonga kira kote sallallahu alaihi wasallam ko Fatia sabana ni bina ota tumamena ibolo fla farale nyoronka ibota ni suratul Fatiha de ako ni bina ale kala tumame e ka fendo ngania ala ko kiye walme ka fendo ngania ala ki kisoma walme bi se ka ngania ne ka karsa benin deguina ala ka buaka ni Fatia sabana yin walima ne ka karsa be ni ne nyinina ante ka soro folo akera ka musokoyo akera ka chekoyo akera ka denkoyo akera be degun do de lawo ibse ka Fatia sabana tani oye ko mi bi se ka tani yere fana ka ngania ko ni ko ni ba le tatuma otuma i ka fɛn dɔ de ŋaniya ala k'o k'i ye walima ko k'i ka mɔgɔ dɔ ye min bɛ k'o ɲini n'a tɛ k'o sɔrɔ walima ala k'e kisi walima degun bɛ dɔ de kan i b'a ŋaniya ala ka Fatiha sabanan in kɛ ka degun wuli ka bɔ o kan Fatiha sabanan in jumɛn de ye n'i ye fila in fɔ ka ban k'i bolo fara ɲɔgɔn kan sabanan na i b'a fɔ bismillahi arrahmani arrahimi alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani arrahimi maliki yaumidini iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ihdina siratal almustaqima siratal lezina an'amta alaihim gairil magdubi alaihim waladolina amina ibo o ya sɔrɔ i bolo fila faralen ɲɔgɔn kan i b'o mun ɲɛna o b'a sɔrɔ fana fɔtɔ la i ye fɛn dɔ ŋaniya komi an y'a fɔ cogo min na i kana sin k'ale fɔ komi i bɛ tɔw fɔ cogo min na ale kadara yɛrɛ kama an ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ nka an ma ɲina kira kɔ de sallallahu alaihi wasallam Fatiha sabanan talen ka ban dɛ i seko ye kirama sɔli min ye dɛ i k'o kɛ o kɛra o siɲɛ 1000 sa o kɛra o siɲɛ 100 sa o kɛra o siɲɛ 11 sa o i mana seli tuma o tuma i kana ɲina kirama sɔli kɔ ne ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ dɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ san ani dugu cɛ fɛn jumɛn de bɛ na pousser ka yɛlɛ o de ye kirama sɔli ye cɛ dɔ ale tun jijalen don ala ko ni seli ko la fo k'a fɔ k'a to ten ane dugawu i b'a fɔ ko ayi nka cɛ nana kana sugo don dɔ la ko ale fatura ale fatule ko a fɔra mɛlɛkɛw ɲɛna ko k'ale minɛ ko ka taa n'a yɛrɛ jahanama kɔnɔ k'ale girinna k'a jɔ ko ko kuma ko seli tɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ de ko seli bɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ ko ne dun ye seli caman kɛ k'a ɲa ko ka taa ne jahanama kɔnɔ ko tuma ko sun tɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ wa ko mɛlɛkɛw y'a jaabi ko sun bɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ ko wa ko de dun sunna dɛ ko wa ko sun tiɲɛ fɛn kelen man sɔrɔ ko tuma ko hiji tɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ wa mɛlɛkɛw y'a jaabi ko hiji bɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ ko wa ko ne dun hijira dɛ ko tuma ko alikuranɛ kalan ko tɛ mɔgɔ don kuran arijinɛ kɔnɔ wa k'ale jaabira ko alikuranɛ kalan bɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ ko ne ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a jate ko m'a fɔra ɲɛna cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ ko sɔdakatuli jariya i salen kɔfɛ baraji minnu bɛ sɛbɛn ye ko ale ye o bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɛ ko yala ko nin bɛɛ tɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ wa k'ale jaabira mɛlɛkɛw fɛ ko nin bɛɛ bɛ don mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ k'aw dun ko ka taa ni ne ye jahanama kɔnɔ ko ko tiɲɛ don k'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛ dɛ ko nka k'e ka ninnu kɔfɛ dɛ k'e kun bɛ ɲina kirama sɔli de kɔ k'e kun t'o kɛ o yɔrɔ la cɛ ye dɔnkili da ko ale tora alabato la ka to alabato la ko fɔ ale tagara ɲina danfɛnw la sɔn hɛrɛma kɔ fɔ ale taara ɲina danfɛnw la sɔn hɛrɛma kɔ k'o tuma n'i b'i ka fɛn fɛ kɛ kirama sɔli n'i ma k'a daminɛ na i ma k'a camancɛ la i jija i k'a laban na k'o de b'a pousser ka yɛlɛ
o tuma an be bi laseli an b'o jɔ yan ka gurupu Fatumata Zaraw kanubaga n'a lamɛnbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka tila k'an ka foli n'an ka dugawu don k'o lase an ka sababu ɲumanw fana ma an tɛ ɲina o kɔ ka tila k'an ka foli n'an ka dugawu don k'a lase nin gurupu in lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ani minnu bɛ bɔ ka kuma ani minnu tɛ bɔ ka kuma a cɛ a n'a muso ani minnu b'a la kɔrɔlen ani minnu b'a la kana an ka foli n'an ka dugawu don b'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu ɲini u fana fɛ ala ka ne ni aw bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an ma wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu